माँ का लाडला सऊदी अरब में है और माँ पाकिस्तान में बीमार है। भाई ने फ़ोन किया, कहता है भाई साहब आप आ सकते हैं तो आ जाएं, माँ की कंडीशन अच्छी नहीं है। वो कहता है भाई यार मेरे पास ना पैसे नहीं है, कंपनी ने कई महीने सैलरी नहीं दी, अगर आप मुझे टिकट के बंदोबस्त कर दें तो मैं आ जाता हूँ। भाई कहता देखो जो माँ पे खर्चा हो रहा है ना वो तकसीम होगा, उसके पैसे तुमसे नहीं मांग रहा मैं, तुम और टिकट के पैसे मुझसे मांग रहे हो, कुछ तो ख्याल करो ना, मेरे भी बच्चे हैं, उनका भी घर से खर्चा चलना है। क्या ठीक है, अपनी कंपनी में दोस्त अहबाब से पूछा, सबकी हालत पतली थी, पैसे ना मिले। बीवी पूछती है आप कब आ रहे हैं? कहता है अल्लाह की बंदी मैं क्या करूं, मैं कैसे आऊं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, सब जगह पता कर लिया, हर जगह से इनकार ही हुआ है। कहती है बीवी कहती है अल्लाह से उम्मीद रखें, अल्लाह अच्छा करेगा, आप परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। कहता तुम क्या करोगी? कहता सब्र करें ना। वो जाती है सुनियारे की दुकान पर, उसके पास जिंदगी की कुल जो जमा पूंजी थी 2 कांटे थे, अपने कांटे बेचती है और वहीं से टिकट बुक कराती है और अपने शोहर से कहती है व्हाट्सअप चेक करें, टिकट पहुंच गई है आपको, प्रिंट निकाल लें इसका और आ जाएं। अब जब शोहर चेक करता है टिकट, कहता है तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? बीवी कहती है अब आम गिने, टिकट कहाँ से आई, छोड़ दें इसको। कहता नहीं बताओ। कहती है कि मैंने ना अपने कांटे बेच दिए सुनियारे की दुकान पे। जो सुनियारे की दुकान पे कांटे बेच रही थी ना, तो इसने ना पाकिस्तान में लोगों से भी कर्जा ले रखा था, वो लोग देख रहे थे, सामने बैठे हुए थे किसी और शॉप पे। अब ये जनाब बड़ा शुक्र अदा करे अल्लाह का और बीवी का भी थैंक यू करे। ऐसी बीवियां किस्मत वालों को मिलती हैं जो मर्द के मुश्किल वक्त में उसके साथ शाना बशाना खड़ी होती हैं। तो इसने टिकट ली और जनाब पहुंच गया एयरपोर्ट। एयरपोर्ट ही 5, 6, 7 घंटे पहले ही पहुंच गया एयरपोर्ट। वो कहते हैं अभी बोर्डिंग ओपन नहीं हुई, अभी आप जल्दी आ गए। वो कहता है मुश्किल नहीं, वो रियाद एयरपोर्ट पहुंचा था, वहाँ मस्जिद में जाकर बैठ गया, वहाँ माँ के लिए दुआएं करता है, नफल पढ़ता है, दुआएं करता है, नफल पढ़ता है, कुरान पढ़ता है। पढ़ते पढ़ते उसको टाइम कब गुजर के पता नहीं चला। जब 1 घंटा रह गया तो वहाँ से भागा, पहुँचा वहाँ पे, जी मेरी ये फ्लाइट है, मैं जाना कराची के लिए। कहता है अल्लाह के बंदे, सऊदी कहता है आपको कितना ढूंढा, आपका अनाउंसमेंट किया, आप किधर थे? कहता है जी मैं वहाँ नमाज पढ़ा था, बस नमाजें पढ़ते रहो, जहाज़ आपको चला जा चुका है, क्लोज हो चुका है, रनवे पे अभी फ्लाई करने वाला है। कहता है मैं मर जाऊंगा, मेरी माँ भी बीमार रही थी, मैं से टिकट खरीदी, बड़ा मुश्किल। कहता है यार कुछ नहीं कर सकते आपका, अगली फ्लाइट जानी है सुबह के टाइम और वो भी फुल है, अभी आप सोचो क्या करना है। वो परेशान, उसकी आंखों में आंसू। सऊदी इसको दिलासा देता है यार सब्र करो, ऐसा करो आप मैनेजर से जाके मिल लो। वो जाता है ऑफिस में, मैनेजर से मिलता है, उसको बताता है मेरी माँ बीमार है, मेरी बीवी ने अपने कांटे बेच के टिकट ली है, मैं इतने महीने सैलरी नहीं मिली, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मर जाऊँगा। कहता है यार देखो हमारे पास जगह बिल्कुल खाली नहीं है, एक वीआईपी सीट जो बिजनेस क्लास की है वो रिजर्व में है, उसके बंदा शायद ना आए तो वो टिकट आपको मिल जाएगी, सीट उसके पैसे पे करने आपको। कहता है मेरे पास तो मिट्टी भी नहीं है, मैं कहाँ से पैसे दूंगा। आखिर करते कराते वो सीट वाकई फारिग हो गई, वो सीट उसको दी, कुछ ना कुछ पैसे दिए, कुछ लोगों ने मिला के उसको टिकट बंदोबस्त कर दिया। किस्मत अच्छी उसकी, सारे मामले हल होते जा रहे हैं। अब जब आप भी आके बैठा वहाँ पे, सबसे पहले एयरपोर्ट में जहाज़ में वही पहुँचा है, उसके बाद एक और बंदा आया वीआईपी जनाब, परफ्यूम शर्म्यूम, सूटेड बूटेड खूबसूरत। अब उसके पास एक बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अब वो देखता है मेरे साथ जो बंदा बैठा शलवार कमीज चप्पल में, बड़ी बात है, इतनी महंगी टिकट इसने खरीदी है। उसका एक और दोस्त था, वो उसको बिजनेस क्लास की सीट नहीं मिली थी, वो इकॉनमी में जाकर बैठा था पीछे। अभी जहाज अभी में लोग बैठ रहे हैं आके, इतने में उसको फोन आ गया बंदे को। वो उसको फोन पे अगला बंदा कहता है पाकिस्तान से कि भाई ये बड़ी बात है, तुम्हारी बीवी तो सोने की शॉपिंग करती फिर रही है और हमारे पैसे तुमने उधार ले रहे, कब दोगे? कहता भाई साहब शॉपिंग नहीं करती फिर रही, मेरी माँ बीमार है, उसके जो बीवी ने कांटे बेच के मेरी टिकट का बंदोबस्त किया है। कहता चलो ठीक है हमारा बंदोबस्त करना। फोन बंद हुआ है, एक और बंदे का फोन आ गया पाकिस्तान से, हाँ भाई हमारे पैसे कब दे रही हो, तुम्हारी बीवी तो शॉपिंग करती फिर सोने की दुकान पे, उन्होंने देख लिया वहाँ पे। कहता यार शॉपिंग नहीं करती फिर रही, मैंने, मेरी माँ बीमार है, वो अपने कांटे बेच के मेरी टिकट का बंदोबस्त किया है। कहता चलो हमारे पैसे का बंदोबस्त करना। कहता ठीक है। अब वो जो उनसे था ना, जो साथ बंदा बैठा था, उसका दोस्त इकॉनमी में बैठा था ना पीछे, वो उसके साथ खड़ा होकर बातें कर रहा था और वो बातें सुन रहे थे उसकी। और वो कहते हैं आपस में बात कर रहे हैं कि यार मैं आज तक इकॉनमी में बैठ के नहीं गया,
وہ چھوٹی چھوٹی سیٹیں ہیں, ہم تو بزنس کلاس بیٹھ کے جاتے ہیں, امیر لوگ ہیں, تو بڑا مشکل ہے وہاں بیٹھنا. اب یہ سن رہا ہے بندہ, اب اس کو یہاں بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا, اتنی بیٹھ رہے جیسی سیٹ کے اوپر. اس نے کہا آپ کو بزنس کلاس میں بیٹھنا ہے؟ کہتا ہاں جی. یہ میری سیٹ پہ آپ بیٹھ جائیں, میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں. کہتا آپ کیوں بیٹھ جاتے ہیں, آپ نہ جان نہ پہچان, ہماری کیوں مدد کر رہے ہیں؟ کہتا ہے چھوڑیں مدد کو, میں یہاں سے تک پہنچا ہوں ایئرپورٹ, مدد صحیح, آپ وہاں بیٹھیں, یہاں بیٹھے, وہاں جا بیٹھ جاتا ہوں. اس نے سیٹ خالی کی, وہاں جا کے بیٹھ گیا. اب جب سب سے پہلے جب جہاز لینڈ ہوا کراچی ایئرپورٹ پہ, وہ بندے اترے جو آگے بیٹھے وی آئی پی میں, وہ اس کا باہر انتظار کر رہے ہیں. باہر جب یہ آدمی ملا ہے تو سجا کہتے ہیں بھائی یہ ہمارا کارڈ ہے, میرے ہوٹل کی اوپننگ ہے 2-3 دن بعد, تو آپ لازمی آنا. کہتا یار میں تو یہاں پہ اپنی ماں کی اجازت کے لیے آیا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے زندگی تندرستی دے, پتہ نہیں کیا بنتا ہے, تو میں تو نہیں آ سکتا. کہتا یہ کارڈ رکھو اور اپنا نمبر دو, دیکھتے ہیں. پھر وہ کارڈ شارڈ دے کے چلے جاتے ہیں. اس کو پہنچتا ہے وہاں پہ, اللہ تعالیٰ ماں کو زندگی دیتا ہے, ماں صحت یاب ہو جاتی ہے. اس کو 2-3 دن بعد نا کال آتی ہے کہ پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ایئرپورٹ پہ ملے تھے, جہاز میں ملے تھے, سیٹ دی تھی آپ نے؟ کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی. کیا حال ہے ماں کا؟ ٹھیک ہے, یہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا میرے ہوٹل کی بتاتا ہے کہ اوپننگ ہے, تو یہ کہتا ہے اچھا آؤں گا دیکھوں گا. وہ سمجھ گئے کہیں آنے جانے خرچے کے ڈر سے ڈر رہا ہوگا, پیسے اس کے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمہارا گھر کدھر ہے, ایڈریس پوچھتے ہیں. کہتا ٹھیک اس ٹائم وہاں پہ آپ میری گاڑی پہنچ جائے گی, ڈرائیور ساتھ ہوگا, آپ اس میں بیٹھ کے آ جانا. کہتا ٹھیک ہے. وہ جی ان کے ہوٹل کی اوپننگ ہوتی ہے, گاڑی پہنچتی ہے, گاڑی میں بیٹھ کے وہاں پہنچ جاتا ہے. گاڑی بھی بڑی عالی شان گاڑی ہوتی ہے, ہوٹل پہنچتا ہے, بڑا وی آئی پی ہوٹل ہوتا ہے, اوپننگ ہوتی ہے, بڑے بڑے لوگ آئے ہوتے ہیں, سلام دعا لیتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھتا ہے, گپ شپ کرتے ہیں, اس کو ساتھ ہی اٹھاتے ہیں اپنے. وہ جب سب لوگ چلے جاتے ہیں, اینڈ پہ 3 لوگ رہ جاتے ہیں, اور وہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیسا لگا ہوٹل؟ کہتا ہے بہت اچھا جی, شکریہ, آپ نے اتنی عزت افزائی کی میری, میں نے اتنا بڑا ہوٹل میں کبھی کھانا سوچا نہیں تھا میں کبھی کھاؤں گا ایسے ہوٹل میں کھانا. کہتا ہے چھوڑ دو اس بات کو. وہ کہتے ہیں تمہارا قرضہ کتنا ہے؟ کہتا آپ کو کیا لینا میرے قرضے سے؟ وہ یار تم بتاؤ صحیح نا. کہتا 2.5-3 لاکھ ہے. بس؟ کہتا جی آپ کے لیے بس ہوگا, میرے لیے تو یہ پہاڑ ہے. کہتا ہے تم سعودیہ میں کیا کرتے ہو, خوش ہو وہاں پہ؟ کہتا نہیں جی بڑا تنگ ہوں. کیا کام جانتا ہوں؟ ویلڈنگ کام جانتا ہوں. اچھا تو اس کو نہ جاتے ہیں, 5 لاکھ روپے لا کے دیتا ہے, یہ 5 لاکھ. کہتا نہیں مجھے نہیں چاہیے. کہتا ہے تم کو ہم یہاں پہ کام پہ رکھ رہے ہیں, تمہارا مینٹیننس کا جو کام ہوگا نا ہوٹل کا, وہ تمہاری ذمہ داری ہے, سمجھ لو یہ اس کی ایڈوانس ہے, ٹھیک ہے, جیسے جیسے تمہارے پیسے ہیں اتارتے رہنا. وہ بڑا خوش ہوتا ہے, 5 لاکھ لیتا ہے, گھر آتا ہے, جو اس کے قرض دار جن کا قرض ادا کرنا ہوتا ہے ان کو قرضہ اتارتا ہے. اس کے بعد بیوی کو لے کے جاتا ہے سنیارے کی دکان پہ, باقی پیسوں سے پورا سیٹ لے کے دیتا ہے. جو باقی پیسے بچتے ہیں بھائیوں کو دیتا ہے, جو ماں کی دوائیوں پہ خرچہ آیا نا تم لوگوں نے نہیں دینا, سارا میری ذمہ داری ہے. ان کے پیسے بھی ان کو واپس دے دیتا ہے. بھائی ہکا پکا, جس کے پاس کل کو ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے, آج وہ ہمارے پیسے ہی واپس کر رہے ہیں. جب اللہ پہ یقین کر لو نا, اور اتنی ہمت دینے والی بیوی ساتھ ہو نا, تو انسان نہ مشکل میں پریشان نہیں ہوتا. تو امتحان آتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی بندہ کو چیک کرتا ہے نا, ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے کہ یہ ڈولتا کہ نہیں ڈولتا. یہ ایک سچا واقعہ ہے, سعودی عرب میں ایک بندے کے ساتھ پیش آیا تھا, اس سے کسی دوست نے سنایا تھا. اگر آپ کو اچھا لگے نا تو لائک شیئر لازمی کرنا, دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.